nga gisulong ni Antong Martes sa mga rebelding New People's Army ang lain-laing dapit dito sa Moncayo, Compostela Valley. Sa report ni CNN Philippines Davao correspondent Ben Teshorna, namatyan og duha ang pagpangatake. Ben? Dungan nga giatake na itong Martes sa tulo ka grupo sa mga rebelding NPA ang lain-laing dapit dito sa lungsod sa Moncayo, Compostela Valley. Ang mga rebelde sakop sa Front Community 3 ubos ni Calope. Gisulong sa NPA ang usa ka minihan nga gipinag-iya ni Moncayo Mayor Manuel Brindiantes Jr. Gisulong sab ang detachment sa 35th Infantry Battalion sa Army samtang gibarikadahan sa mga rebelde ang usa ka taytayan aron dili makasulod ang Army reinforcements. Ato sa pag-atake sa minahan, napatay ang usa ka close-in security sa mayor. Sunod sa Army Patrol Base, napatay ang usa ka kakgo si Rene Cocong human sa 20 minutos nga inkwentro. Matod sa militar, napakyasino ng NPA pag-ilog sa kampo sa Army. Attempted to get the base of ang mga company of 28 IG. However, they claim hindi lang kaya talaga yung Army na yan kasi that is a regular patrol base of the 28 IG. Dito sa lungsod sa Monte Vista sa Combal, gibarikadahan sa laing 30 ka mga rebelde ang usa ka bahin sa Davao Butuan Road. Gihingusgan dahil sa Monte Vista PNP ang road security measures sa dapit. Medyo Daghang salamat Ben Teshorna reporting gikan Davao City.